निर्वाचन समय आम भोट पर विश्व गुरु करने जो संकल्प नहीं सेपट गति करुच्ची भारत एवं ओडिशा आज जो अवस्था अच्छी ओडिशार 25 वर्ष शासन एपटे एपटे टाणु हो सारा एपटे भड़ाटिया मान हाथ को चलीगला परदेशी मान हाथ को चलीगला आम समस्ते जानती आम समस्ते जानते आम सहीजा नवीन पट्टनायक सरकार शासन को आम सहीजा नवीन पट्टनायक विजु बाबू पुओ हिसाब से 25 वर्ष आम पार करदेलु कि आउ सहीबा ना आउ सहीबा ना ये नवीन बाबू ओडिशा को बिकी देइछन्ति पांडियान हाथ में पांडियान तमिल लोक गोटे तमिलनाडु आसिक आमको शासन करने जो चक्रांत चली आम स्वाभिमान टे पलैछि बंधुगण ओडिशा आज नीलाम हो सारी ओडिशार खनि खादान आज बिकी देइछन्ति जदि हलदिया पदर स्ट्रीट लाइट लगे तमिलनाडु कंट्राक्टर मुझे एक कहूना मुझ मिछ कथा कहूना जदि आज गाँ गाँव में व्यवहार रास्ता पकेब तमिल कंट्राक्टर एवं खनि खादान सबकि हड़प करने चक्रांत कर हड़प प्रक्रिय पांडियान अच्छा जहाँ बुझे पांडियान बुझे ओडिशार आउ कौन अफसर ना जी धर्मपत्नी सहित आसी चाकरी करने चाकरी करू करू ओडिशार मुख्यमंत्री पद को लालायित लोभ कर सारे समस्त नेता मंत्री मान को निज चाटुकार बन सारे आज ओडिशार समस्त नेता मंत्री विधायक एमपी समस्ते आज टेंट पोटिक जगुंट फूलमाला धरिकी जगुंट आम से कौन भोट देते नेता करते जड़े चाकरिया गुमुस्ता पाखे आंटू भांगिक अंटा भांगी ठिया हम बोली ओडिशार छवि को अति निम्न मान आज लज्जित कर सारे पांडिया आज लड़े से विरुद्ध में 25 वर्ष गुमुस्ता सरकार विरुद्ध में आज भड़ाटिया विरुद्ध में आज किए पाइले ना गोपालपुर निर्वाचन मंडली लड़ाई किए पाइले ना बाहर आने जड़े प्रार्थी को जे बेपारी पर संपत्ति हड़पकारी जे कि लुटी खिया जे भड़ाटिया जहाँ ब्रह्मपुरवासी ग्रहण करेनि पेड़ीदे ये जाओ तुम्हें गोपालपुर कौन थैथांत केन्द्र होती गोपालपुर जनसाधारण कौन किसी बुझुना कि आज निर्वाचन परिप्रेक्षी में परिवर्तन आड़े ओडिशा परिवर्तन आड़े गोपालपुर आज गोपालपुर परिवर्तन अवश्य भावी समस्त लोक कहले समस्त जनता कहले एपटे एपटे आम माटीर पुओ आम स्वाभिमानी नेता प्रदीप पाणिग्राही आज एमपी प्रार्थी होती आम गोपालपुर माटी केवे 1927 मसीहा पर जड़े कई एमपी होना आमर सौभाग्य प्राप्त होती प्रदीप भाईना आज एमपी हे प्रदीप भाईना आज एमपी हे प्रदीप भाईना आज नरेंद्र मोदी हाथ मोटा को टाण करने यू दिल्ली फूल पठेबे फूल जीव यू पद्म फूल फुट गोपालपुर ब्रह्मपुर निर्वाचन मंडली एवं पद्म फूल जीव दिल्ली आपण मैंने जानी खुशी हे आपण मैंने जानी खुशी हे ये देखु ब्रह्मपुर निर्वाचन लोकसभा निर्वाचन मंडली आमर ये विभूति भाई अहरह आम 32 वर्ष है भारतीय जनता पार्टी संघर्ष कर अटकिनु आमर गो टीम स्पिरिट काम हो गोपालपुर गला निर्वाचन आम गोटे इंचर हार जाइलु आम बसिनु आम संगठन बीजेपी द्विगुणित होता सहित आमर विपक्ष प्रतिभा लड़ुले सी आज आम सहित अच्छा विराट गोटे टीम अच्छी आम सहित जोड़ा आमर शक्ति बढ़ला मोदी पॉपुलरिटी आज नरसिंह जी कहले समस्त हृदय में कमला आज खेलु समस्त हृदय में मोदी कथा गाँ गाँव में जो जा समस्ते कहते जहाँ सब योजना मोदी ही कर जो सरकार कथा किए होना समस्ते मोदी कथा चा दुकान रे पान दुकान रे बैंक रे जोटी की जिबे समस्ते कहते एथर मोदी सरकार आमर अमित शाह आसिले आमर नारा थिला अगली बार मोदी सरकार अगली बार 400 पार सी कहले ना नहीं 400 पार तो हम ओडिशा रे अगली बार बीजेपी सरकार आमे समस्ते लगी पड़ा ओडिशा रे बीजेपी सरकार हम सेवा दबा को पड़ो आम अपेक्षा करूँ से मुहूर्त को संवैधानिक क्षमता बल लोक सेवा करवा सरकार को लोक पाक नवा एवं समाजर शेष दाड़े ठिया लोक पाखे पहुँचवा ये आशा केवे पूरण हम
ଅନେଇକିରି ବସିଥିଲୁ ଏବଂ ଆଜି ସାକାର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। 25 ବର୍ଷରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଆମେ ସରକାର ପାଇଲେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯୁବକତ୍ୱ ତାଙ୍କ ହାତରେ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଗଲା। ବୋଧେ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଥିଲେ ବୋଲି। ଓଡ଼ିଶାର ପଦେ ଓଡ଼ିଆ ନ କହିବା, ଓଡ଼ିଶାର ଗତିବିଧି ରୀତି ଢଙ୍ଗ ଢାଙ୍ଗ ଚାଲି ଚଳନ ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତି କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ସ୍ଥିତି ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତିକୁ ନ ଜାଣିଥିବା ଲୋକ ଆସିବେ। ନମସ୍କାର, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଶାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ବିଜୁ ବାବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ। ସ୍ୱପ୍ନ ଖାଲି ବାପାର ସ୍ୱପ୍ନ ଖାଲି ଦେଖିଲେ। ଇଏ ଆଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେଇଲେନି। ଆଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେଇବା ବେଳକୁ ଆଙ୍କୁ ଔରଙ୍ଗଜେବ କରିସାରିଲାଣି ପାଣ୍ଡିଆନ। ଶାହଜାହାନ ପାଖକୁ ବାପା ପାଖକୁ କଟା ମୁଣ୍ଡ ପଠେଇଲା ଭଳିଆ ଏଭଳିଆ ଚିତ୍ର ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଆଗରେ ମଧ୍ୟ ପାଣ୍ଡିଆନ ଦେଖେଇ ସାରିଲେଣି। ନାଚାର ନବୀନ ବାବୁ ନାଚାର ଅଛନ୍ତି। ସେ ମମତା ଭଉଣୀ କହୁଥିଲେ ସେପଟେ ଯୋଗୀ ଏପଟେ ରୋଗୀ। ଆମେ ବାସ୍ତବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଉଥିବେ, ବାହାରକୁ ଯାଉଥିବେ, କେତେ ଲଜ୍ଜିତର ଶିକାର ହେଉଥିବେ, କେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଯାହା କଥା ଶୁଣୁଥିବେ ଯେ ତମକୁ ପାଣ୍ଡିଆନ ଶାସନ କରୁଛି। ଜଣେ ଜୁନିୟର ଅଫିସର ଆଗରେ ସିନିୟର ଅଫିସର ମାନେ ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗି ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ଯାହାକୁ ଭୋଟ ଦେଇକରି MP MLA କରୁଛୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଟେଣ୍ଟ ପୁତିକିରି ଟେଣ୍ଟ ପକେଇକିରି ଫୁଲ ତୋଡ଼ା ଧରି ଜଗୁଛନ୍ତି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲା ପରେ ଆମେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବିଚଳିତ। ମୋର ଯୁବବନ୍ଧୁମାନେ ଆହୁରି ବିଚଳିତ। ସ୍ୱାଭିମାନ ଟିକେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ରାମ ମନ୍ଦିର ସେଠି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉଛି, ଅକ୍ଷତ ଆସୁଛି, ଘର ଘର ବଣ୍ଟା ହେବ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ସ୍ୱରୂପ। ତାକୁ ଦେଖିକିରି ଆଉ କ'ଣ ଆମେ କରିବା? ତାକେ ଅକ୍ଷତ ବାଣ୍ଟିଲେ, ଅକ୍ଷତ ଚାଉଳ ବାଣ୍ଟିଲେ ଆମେ ଚାଉଳ ମାଗିଦେବା। ଚାଉଳ ମାଗିଲେ ପୁଣି ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଆସିକି କହିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଯେ ପରମ୍ପରା ନୁହଁ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ଏଭଳିଆ ଚାଉଳ ମାଗିବା ପରମ୍ପରା ନୁହଁ। ଏବଂ ଉଷୁନା ଚାଉଳ ଲାଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ମାଗିଲେ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗାଇବା ପାଇଁ କୁଳଙ୍ଗାର ମାନେ। ଆରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କ'ଣ ଅସୁବିଧା? ସିଏ ପୁରା ଜଗତର ନାଥ। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ପଶିବନି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ଗାଁକୁ ଯିବେ, ଗାଁରେ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଲାଗିବ ମଧ୍ୟ ପାଣ୍ଡିଆନ ଆଣିଥିବା ତାମିଲନାଡୁର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଦ୍ୱାରା। ଗାଁରେ ରୋଡ୍ ପଡ଼ିବ ମଧ୍ୟ ତାମିଲନାଡୁର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଦ୍ୱାରା। ଆପଣମାନେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡରେ ଫେରୁଥିଲି ଗାରାବନ୍ଧ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମିଛ କଥା କହିଲେ ଯାଆନ୍ତୁ ଦେଖିବେ 100 ଏକର ଜମି ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ଭଳିଆ ହାତରେ ଟେକିଦି ଶାଗ ମାଛ ଦରରେ ତାମିଲନାଡୁର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲିଷ୍ଟ ହାତରେ। ଆଜି ଯାଆନ୍ତୁ ଷ୍ଟେସନ ତଳେ ଥିବାର ଜାଗା ଚାଉଳ ଟ୍ରି, ସେ ଜାଗା ମାନ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ନାଁରେ ଅଛି। ମାନ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ହଉଛି ତାମିଲନାଡୁର ସେଇ ଯୋଉ ସେ ମାଫିଆ ପାଣ୍ଡିଆ ତାର ଭଉଣୀ ନାଁରେ। ମାନ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ହଉଛି ତା ଭଉଣୀର। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଲୁଟି ସାରିଲାଣି। ଏ ଲୁଟିବାର ଯୋଜନା ଗୋଟେ 8-10 ବର୍ଷ ହେଲା କରିସାରିଲାଣି। ଆଜି ମତେ କହୁଛୁ ନବୀନ ବାବୁ ହିଞ୍ଜିଳିରେ ଲଢିବେ, ପୁଣି କଣ୍ଟାବାନ୍ଧି ଲଢିବେ। କାହିଁକି ଦୁଇଟି ଜାଗାରେ ଲଢୁଛନ୍ତି? ଦୁଇଟି ଜାଗାରେ କାହିଁକି ଲଢୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ବିକ୍ରି ହେଇକିରି କାହିଁକି ଲଢୁଛନ୍ତି? କି ଭୟ? ଆରେ ଭୟ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ପାଣ୍ଡିଆନକୁ ଦବ, ତା ପୁଅକୁ ଦବ ଗୋଟିଏ। ତୁମେ କୋଉଠି ଲୁଚେଇ ଛୁପେଇ କ'ଣ ତୁମର ପଦା ପଡ଼ିଯାଇଛି? ପାଣ୍ଡିଆନ ହାତରେ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଯାଇଛ। ଆମେ 4.5 କୋଟି ଲୋକ ଲଜ୍ଜିତର ସହିତ ଶିକାର ହବୁ, ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ କଥା ଶୁଣିବୁ। ଆମର ସ୍ୱାଭିମାନ ଟିକେ ତୁମେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବିକି ସାରିଲଣି। ଆଜି ଏ ଲଢ଼େଇ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଯେଉଁମାନେ ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ହେଲା ଓଡ଼ିଶାକୁ ବିକିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ହାତରେ। ଏ ଲଢ଼େଇ ଭଡ଼ାଟିଆଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଯେଉଁମାନେ ନିଜ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏନ୍ସିରୁ ତଡ଼ା ଖାଇଲା ପରେ ଆସି ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଏ ଅପାର ସମ୍ଭାବନାର ଗୋପାଳପୁର ମାଟି ଉପରେ। ଏ ଲଢ଼େଇ ମାଟିର ପୁଅ ବନାମ ଭଡ଼ାଟିଆଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ।
ए लड़ई लुटिखिया माफिया बेपारी पर संपत्ति हड़पकारी विरुद्ध रे हारी 3 थर निर्वाचन मैदान रे ओल्लैथिली मोर इच्छा नथिबा सत्ते मु राजनीति फसी जाइछि कहले अत्युक्ति हेब नहीं। स्वामीजी हत्या जिते बेले होइतिला 2009 मसीहा बाध्यबाधकतार से मत लड़वा पड़ता बंधुगण। हारिबा जिणिबा मोर बाप काटी नुह काम करू करू करुचु दुनिया रे एबे बहुत काम भितर ये एक भल मंच राजनीति नीतिनांग श्रेष्ठ जो माने मला पर बंचिवे से माने ही राजनीति करिवे। मते राजनीति करिवार सुযোଗ मिलिछि पुणी भारतीय जनता पार्टी मु तो कहबी मल्या परे आउ थरे जदि मते जन्म मिले राजनीतिर जदि आशा मते किछि कुआ जाए ओ पृष्ठभूमि मु भाबी भारतीय जनता पार्टी ही काम करिवे। मते दल बदल आवश्यक नहीं मो दल मो पई गरियान एडा बड़ नेता नरेंद्र मोदी विश्व रे समस्त मानती जहाँ आमे तांकर नीति आदर्श रे काम करूछु। जय श्री राम जय जय श्री राम। ए गुंजरण जतले 22 तारिख दिन समस्त कान रे पड़िथिला अपेक्षा करथिल मु से दिन कर सेवक थिली 90 मसियार 1990 मसीह मु कर सेवक थी रमेश भाई बसचंदी मु मरिबा पई जाइथिली बहुत साधु संत कर सेवक प्राण त्याग करचंदी आमे भी मरिया पई जाइथिलु मंदिर टेकुटकु जदि प्राण ताली जाए ताले बहुत पुण्य मिलिबो। मलिन पळि आसिलु से दिन जो कष्ट देखिथिलु 1528 मसीह रे आस्थिया बाबर तार नाम लागिबो मो प्रभु मंदिर भांगी ता ना रे बाबरी मस्जिद है 500 वर्षर गुलामगिरी भलिया मोर पूर्व पुरुष माने से कलंक को मुंडे धरी बुलिले केते साधु संत केते कर सेवक प्राण बलि देले एवं नरेंद्र मोदी सेते बेले कहउतिले जे दंगा हो जिवो हिंदू मुसलमान लड़ाई हो जिवो देश खंड खंड हो जिवो किछि हेलानी स्वागत कला और विरोधी बलिष्ठ नेतृत्व नरेंद्र मोदी देखिए कि हनुमान भली ना नहीं शेर का बच्चा 56 इंच छाती 11 दिन काल पौड़ पानी पीकि एड़े बड़ प्रधानमंत्री तले रहिले तले शोइले यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धान धारण जप समाधि अष्टांग योगर यमर सत्य अहिंसा सत्य अपरिग्रह ब्रह्मचर्य पालन कले। गोटे प्रधानमंत्री सत्य मध्य कहले हिंसा मध्य आचरण कले नहीं अपरिग्रह ब्रह्मचर्य सब कथा से पालन कले से एते बड़ प्रभु रामचंद्र अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम परम ब्रह्म परमात्मा परम कारुणिक करुणार वरुणालय दशरथ नंदन जानी कंठभूषण कौशल्य जीवन असुर निकंद प्रभु रामचंद्र मंदिर प्रतिष्ठा है एवं तांका हाथ रे से सौभाग्य प्राप्त होता से साधना करथिले संकल्प सिद्धि पर्यंत साधना करथिले एते बड़ नेतृत्व आज से नेतृत्व आज डाकरा देछि ओडिशा रे भारतीय जनता पार्टी सरकार पर डाकरा देछि से नेतृत्व अल्प दिन तक अमित शाह आसते अमित शाह कहते 21 सीट रे किसी काम हम ना ओडिशा रे 21 सीट को 21 सीट आसते मत काम हम ना ओडिशा रे भाजपा सरकार मु कहबी अब की बार तुम्हें कहब ओडिशा रे भाजपा सरकार अब की बार 400 पार हब ही हम ओडिशा आसवा दरकार मो ओडिशा माटी मो जगन्नाथ संस्कृति मोर माटी कांदुची मो माटी न्याय मागुची मो पांडियन हाथ रे बंधा पड़ी मत रक्षा कर मत उद्धार कर मो पांडियन हाथ रे बंधा पड़ी ए धृतराष्ट्र जानी पारु नाही मते मत हाथ रे टेकी दे तार हाथ रे टेकी देछि मते से रक्षा कर रक्षा करबा दरकार कि ना बंधुगण जदि आमे ओडिशा माटर सुपुत होइतिबा पुत्र होइतिबा आम धमनी रक्त जदि प्रवाहित होइतो ओडियार ताले आमे निश्चित भावे ता हाथुर आमे रक्षा करबा। आज माटी मागुची न्याय बंधुगण परिवर्तन निश्चित आसीबो व्यवस्था बदलिबो समस्ते गाँ गाँ रे कहउछन्ती एक कथा आपण माने एटी बुद्धिजीवी माने बसचन्ती कहउथिले गंगा भाई एटा गेटवे
ଏଇଠି ଯୋଗ କଥା ହେବ ସାରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ବ୍ୟାପିବ। ଆସନ୍ତା କାଲି ଏଇଠି ଖଟିରେ ଏ ଆଗରେ ଖଟି ଲାଗିବ, ସେ ଖଟିରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବ ନା ଏଥର ଦିଟା ଯାକ ପଦ୍ମ ଫୁଲ, ଦିଟା ଯାକ ପଦ୍ମ ଫୁଲ। 1947 ମସିହା ସ୍ୱାଧୀନତା ପରଠାରୁ ଆମ ମାଟିରୁ କିଏ MP ହେଇନାହିଁ ବନ୍ଧୁଗଣ। ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ପ୍ରଦୀପ ଭାଇନାଙ୍କୁ। ପ୍ରଦୀପ ଭାଇନା MP ନିଶ୍ଚିତ ହେବେ ଏବଂ ଟୁଟୁ ଭାଇ କହିସାରିଲେଣି ମୁଁ ବିଧାୟକ ହେବି। ଆଡଭାନ୍ସ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଟୁଟୁ ଭାଇଙ୍କୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ନମସ୍କାର। ଆପଣମାନେ ଏମିତି ବସିବେ ଖଟିରେ କରିକି 10 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁଆ ଦେବେ। 10 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ବସିକିରି ଗୁଆ ଦେବେ। କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ଯା, ସଞ୍ଜୟ ଭାଇ କୁଆଡ଼େ ବୁଲୁଛ ବୁଲ, କୁଆଡ଼େ ବୁଲୁଛ ବୁଲ। କ'ଣ ତମର କଥା? ସବୁ ଫୁଲ ତମେ ଯୁଆଡେ ବୁଲୁଛ ବୁଲ। ପଲ୍ଲୀରେ ଦିଲ୍ଲୀ ସବୁ ଫୁଲ, ତମେ ଯୁଆଡ଼େ ବୁଲୁଛ ବୁଲ। ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ତମେ ଫୁଲ ଚିହ୍ନ ଦେବ। ଦିଟା ଯାକ ଫୁଲ, ଦିଟା ଯାକ ଫୁଲ। ଏବେ ଭିତରେ ପଶିକି କହୁଛନ୍ତି ତମେ ଗୋଟେ ଫୁଲକୁ ଦିଅ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମକୁ ଦେଇଦିଅ। ଏବେ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ପାଉନାହାନ୍ତି। ବିଜାର ହେଇଗଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ହଁ ନହେଲେ ଦବା ହେ ଜ ହେ, ତାଙ୍କେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆହୁରି ସେ ବିଜାର ହେଇକି ଲୋକଟା କହୁଛି ନ ଦବା ହେ ଜ ହେ ବୋଲି ହେଲେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ନାଇଁ ବା ଏଥର ଦିଅବା ଦିଅବା ଦିଅବା। ପଇସାରେ କିଣିବେ, ମଦ ବାଣ୍ଟିବେ, ବାହୁବଳ ଦେଖେଇବେ। ତେଣୁ ମୁଁ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଖାତିର କରୁନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି